मैं पास्टराइस न्यू इंडिया चर्च कोड के राजस्थान के तमाम पास्टर्स एवं विश्वासियों की ओर से हमारे 40वें जनरल कन्वेंशन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ पास्टर आर अब्राहम, पास्टर रंजित और उनके पूरी टीम के लिए बधाइयां देता हूं। और ये महासम्मेलन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अधिक से अधिक लोग आशीष होने के लिए कारण रहे। यार की स्तुति करो क्योंकि वो भला गई, उसकी करना सदा की गई, उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हम इस कन्वेंशन की सफलता के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि सब कुछ प्रभु अच्छा करे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Well, I am Pastor George Pringle, regional pastor of the Aurangabad region. I want to welcome you all in Jesus' name. I want to send my wishes to the 40th anniversary of the regional convention, and that's going to be online and broadcasted all over. I send my well wishes. God bless you. May we have a 2021 a wonderful, blessed year. Amen. God bless you. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर गोपाल अटकुरे फ्रॉम महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। मैं न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के तरफ से एरिया लीडर होकर और डिस्ट्रिक्ट लीडर होकर काम कर रहा हूँ। और जो होने वाली अभी एनुअल कन्वेंशन है उसमें मैं सबको यीशु के नाम से बधाई देता हूँ और आर अब्राहम को मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। और इतने बड़े लॉकडाउन में भी सभी के दुआ में और सभी के परामर्श करने में वो सफल हो गया और कॉन्फ्रेंस भी सफल हो और सबको बरकत हो, आशीष हो। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। సంఘం నూతన ఇండియా న్యూ ఇండియా చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ సంస్థ ఇక్కడ 31 సంవత్సరముల నుండి ఇక్కడ జరగబడుతున్న చర్చి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆనందకరంగా, దీవెనకరంగా, మేలుకరంగా కూడా ముందు కొనసాగాలని 31 సంవత్సరంలో 1989 సంవత్సరం నుండి ఇక్కడ జరుగుతున్న యొక్క పరిచర్య ఆరబ్బమ్మ అయ్యగారు వారితో సహా ఇక్కడ జరుగుతున్నది సహవాసములో చేరి 31 సంవత్సరములు ఇక్కడ ఏరియా పాస్టర్గా జీజే పుష్పరాజునయ్య నేను ఇక్కడ కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం। జంగారెడ్డిగూడెం ఏరియా, జంగారెడ్డిగూడెం రీజన్లో ఇక్కడ కొనసాగుతూ ధర్మగూడెం గ్రామంలో పరిచయం। सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। ये 40वां कॉन्फ्रेंस में विश्वासी के साथ आप सभी को अभिनंदन करता हूँ और आर अब्राहम को भी अभिनंदन करता हूँ। जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जॉन लकड़ा है और मैं सुंदरगढ़ उड़ीसा का रीजनल पास्टर हूँ रीजनल पास्टर। और यहाँ पर हम सेवकाई करते हैं और हमारा न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का जो रीजनल कन्वेंशन, नॉर्दर्न रीजनल कन्वेंशन जो 40वां है, इस समय में हम पास्टर आर अब्राहम हमारा डायरेक्टर को इस कन्वेंशन के लिए स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उनका फैमिली को, उन्होंने सारा भारत में प्रभु का सेवा कर रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। और ये कन्वेंशन के लिए हमारे तरफ से जय मसीह की बोलते हैं, बधाई देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। I'm a son of God. I'm a daughter with an inheritance. I believe I belong in my Father's house.
is going to finish. आपकी सूखेपन की समाप्ति का समय आ गया है। Your famine is going to be gone. आपके कंगालपन का समय जाने वाला है। How do I know? कैसे मैं जानता हूँ? Because I hear a new sound. My dear friend and mentor Abraham, from my very heart I congratulate you with the anniversary of your organization. I know the great work God has accomplished through you, God's modest servant, for 1,550 churches, 15 Bible schools, 17 orphan days, and 8 schools on only Holy Spirit could do that through his humble servant. I want to say my admiration of your courage, boldness, and faith. My God bless you with long life, good health for you to transfer the great experience of ministry you have to thousands of disciples. May India, the most populated country in the world, be saved by the power of God. I thank God I met you one day and can have you as good example to follow. I bless your all organization, wish you prosperity and to expand more. With love, Senior Bishop of New Generation Church, Andrei Tishenko, Ukraine. Well, we want to wish you a very happy 40th Pastors Conference for the New India Church of God. Wow. And we wish you, Pastor Abraham, the richest of God's highest blessings to be with you as you celebrate this so significant time. 40 years, congratulations. Not many make it that far. And we are so thrilled to celebrate with you and wish you all the best for the next 40 years. Amen. God bless. I am Pastor Leslie Matthew, working in Andhra Pradesh. My name is Pastor Nancy Varghese, Cuttack, Odisha. I am Pastor Babu Abraham from Gujarat. I am Pastor T. Isaac. I am from Rajasthan. This is Pastor George Punnos of the New India Church of God, Aurangabad. My name is Pastor Johnson K. George. I am from Bhubaneswar, Odisha State. I am Pastor Benjamin Madai from Gujarat. I am Pastor P.T. Philippos from Haryana. I am Pastor Pilgrim Sena, State of Odisha. I am Pastor Philip Joseph from Odisha. There, I'm Pastor Sam Matthew from Bhopal, Madhya Pradesh. Hi, I'm Pastor Sudhir Kumar, Balangir, Odisha. मेरा नाम पास्टर सुखदेव सिंह, मैं पंजाब से हूँ. My name is Zakaria John. I am from Nasik, Maharashtra.
We are. 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 We are New India Church of God. Praise the Lord, everyone. परमेश्वर की महिमा हो. I hope you're enjoying God's presence through this 40th regional annual conference of New India Church of God. और न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के 40वें सम्मेलन के द्वारा आप सब लोग खुश हैं. Simon, it doesn't look like you're happy. Are you happy today? और मुझे पास्टर रंजीत को लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ. You should be like me. Even though we are speaking to an empty auditorium, we are still happy because we know you are watching online. और हम ये कोई भी नहीं बैठा ऐसे एम्प्टी ऑडिटोरियम में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि बहुत सारे लोग हमारे सामने हैं. थोड़ा खुशी भी दिखा देते तो अच्छा रहता है जिंदगी में, मगर वो मेरी कहावत है. But anyways, I want you to know, if you're watching with us online, joining us on Facebook, this is your time to like us, drop a comment, tell us what you like about our program, tell us how amazing I am, not Simon, and share this video to whoever you can on Facebook. और अगर आप हमारे साथ ये ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं फेसबुक के द्वारा और किसी माध्यम से, तो आप वहाँ पे लाइक कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह आपको अच्छा लग रहा है. And we have gone through all this trouble only so that we can be a blessing to you and your families as you watch the NICOC convention or conference online this year. और हम इतना कड़ा परिश्रम से हम इसलिए होकर के गए हैं ताकि आप और आपके परिवार इस 40वें सम्मेलन को जो निकॉक के द्वारा किया गया है उसका आप लाभ उठा सकते हैं. At this time I would like to introduce a very senior pastor of our organization. और इस समय मैं ये समय लेना चाहूंगा और हमारी इस सेवकाई के सबसे वरिष्ठ पासवान के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा. He has been with us from the embryonic stages of New India Church of God in North India. और इस हमारे नॉर्थ इंडिया के समय में जब हमने ये सेवकाई को शुरू किया था, तब से लेकर के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. He has been very closely associated with Pastor R. Abraham. और वो हमारे जो वरिष्ठ पासवान आर अब्राहम के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं. And he is a very dear individual to me as he is my uncle. और खास तौर से व्यक्तिगत रूप में वो मेरे बहुत ही करीबी हैं क्योंकि वो मेरे मामा लगते हैं. I want to give this time over to Pastor Leslie Matthew, who is the overseer of our churches in Andhra Pradesh, and he would like to share with you a few words and open this time with prayer. और ये समय को शुरुआत करने से पहले मैं पास्टर लेस्ली को बुलाना चाहूंगा. वो आएंगे और उसके बाद ये सभा और इसके बारे में बताएंगे. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, we come to your throne of grace this evening time, Lord. Thank you for your presence in our life. Lord Jesus, thank you for bringing us together in this manner, in this place, Lord. We very especially pray for this 40th annual convention, Lord. Oh God, I pray, Lord Jesus, let your blessing be upon each and every one of us, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord, from the beginning till the end, Lord, until the 15th of this month, Lord Jesus. Let your presence be with us always, Lord Jesus. Oh God, I pray very especially now for Pastor Abraham, who is taking care of all the events, Lord. I pray for a great blessing upon his life, Lord. I pray for all the preachers, those who are going to deliver the message, Lord. Let your mercy be upon them in their life, Lord Jesus. Speak through them, Lord Jesus. Lord, let there be a deliverance. Let there be more people, Lord, coming to Jesus Christ, Lord Jesus, this year, Lord, through this event, Lord. Oh God, I pray, Lord Jesus, the people, those who are singing and using all kind of media and other things, Lord Jesus. Oh God, let your mercy be upon them, Lord Jesus. Lord, I pray, Lord Jesus, let the Holy Spirit take control of all the situations, Lord. Lord, I pray, Lord Jesus, let your mercy be upon us, Lord Jesus. Oh God, take care of every aspect of the meeting, Lord Jesus. We commit each and every one of us in your mighty hand. Bless us together, Lord Jesus. In Jesus' most precious name we ask. Amen.
Hello there, good people. How are you doing? This is Pastor Amit Kamble, and I'm so glad that I'm able to connect with you today. I am pretty sure the Lord's presence is already with us wherever we are. So let's have a good time of worship. Thank you. Father, we just come before you to magnify you. Jesus, we love you. And we are here to just worship you, just praise you. We pray that you come and be enthroned in our praises, Lord. Take your place, your worthy place. Everything belongs to you. This praise, this worship, this adoration belongs to you. This time belongs to you. Holy Spirit, we know that you are here with us. Thank you, God. One thing we ask of you, one thing that we desire, and as we worship you, Lord, come and change our life. One thing we ask of you, one thing that we desire, and as we worship you, Lord, come and change our life. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise. Lord, arise. Once again. One thing we ask of you, one thing that we desire, and as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise. Lord, arise. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy God, as we sing, arise. Oh, arise. Oh, hallelujah. Arise,
pray, Father, that you take your place, that Jesus, you take your place. Be enthroned on our praise, Lord. Hallelujah. For the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is lovely, lover of my soul. For the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is lovely. You're the lover of my soul. You know, the word says, for He loved us first. And that's how we know love. He introduced us to what love is by loving us first. When we did nothing for Him, not good, not bad, that is the time He loved us. This is the time we show that even we love Him. Oh, hey, oh, for the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is worthy and lovely, the lover of my soul. For the Lord is holy, for the Lord is worthy, for the Lord is lovely. You're the lover of my soul. For the Lord is holy, yeah. For the Lord is worthy, for the Lord is lovely, lover of my soul. यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यारा, मेरे दिल का प्रेमी है। यीशु तू पवित्र, यीशु तू है योग्य, यीशु तू है प्यार,
मेरे दिल का प्रेमी मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ कोई हो या ना, मेरे जीवन की सच्चाई ये है, तू मेरे दिल का प्रेमी है। चाहे मैं अकेला चाहे मैं निराशा में हूँ या सुख में हूँ, हमेशा मेरे जीवन की सच्चाई यह है, तू मेरे दिल का प्रेमी है। तू मेरे दिल का प्रेमी है, तू मेरे दिल का प्रेमी है। You're the lover of my soul. You're the lover of my soul. You're the lover of my soul. तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ, तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा, तेरा ये भवन कितना है प्यारा, तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ, तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ।
तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूँ। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा। Thank you, Lord, for this time. Thank you for this time of worship. Thank you, Jesus. What a wonderful time of worship we have had. और कितना अच्छा समय हमें आराधना का मिला। You know, I'm so excited and glad that we were able to bring the best worship leaders and preachers for you. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम बहुत से अच्छे एक आराधक और बहुत से अच्छे प्रचारक को लेकर के आपके सामने दे पाए हैं। We want to thank from our heart Pastor Amit Kamble for that amazing set from the heart of worship that he led us into the presence of God. और मैं पास्टर अमित कामले का बहुत बहुत आभारी हूँ दिल से कि उन्होंने इतने अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई की है। And at this time we want you to get ready to collect. We are going to collect our offerings at this time. और ये समय जो है इसमें हम हमारी भेंटों को चढ़ाएंगे। And we are going to get ready to give to God. और हम परमेश्वर को देने वाले हैं। There are various ways to give to the ministry and all that information will be present to you on the screen. और कई तरीकों से कई माध्यम से आप हमारी सेवकाई में दे सकते हैं और स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। We want you to know that it is an honor and a privilege for us to give unto God. So make sure that you avail this opportunity so that God will richly bless you and your family. और हम आपको ये बताना चाहते हैं जो परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाना ये बहुत ही एक अच्छे सौभाग्य की बात है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं आप इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। And God will bless you. और परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करेगा। प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया,
तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। Come on. डर हटाकर बल दिया, जीत तूने हमें दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा। God, we thank you for everything you are to us. Thank you that you are faithful to us. Darkness will cover the earth, but it would not touch us because you are with us. And God, today we want to worship you. We want to give it all to you. We want to thank you. And we honor you because you're worthy. You're worthy of all our worship. You're worthy of all our songs. So God, here we are pouring out at your feet everything that we have today. Be glorified. Be glorified. Then everything that is going around, God, you be glorified. God, let people be healed. Let fear be completely lost. Let your love become everything in this season of hopelessness and desperation. God, we invite you and your love. We thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much for joining us today. I hope you got blessed with the worship. God bless you. Now this is the most important time of tonight. और आज की रात्रि का ये सबसे प्रमुख समय है. We have had the appetizers. और बहुत खाने से पहले जो खाने का और मिलना चाहिए वो भी हमें मिला है. We've had a great time of worship. और हमें बहुत अच्छी आराधना मिली है. But this is the time for us to receive from the infallible, inerrant word of God. और अब हमें परमेश्वर के वचन से जो ना चूकने वाला, ना कभी गिरने वाले वचन से अब सुनने का समय आ चुका है. And when I talk about this person, there are few things that I can say because I hold this person at such a high regard and high esteem in my life. जब मैं इस परमेश्वर के दास के बारे में अगर अपने शब्दों में मैं कुछ कहूँ तो बहुत कुछ कहने के लिए है कि वो किस तरह के हैं. I want you to know that this person is almost like a father figure to so many people in the nation of India. और मैं कहूँगा अपने शब्दों में कि पूरे भारत राज्य में ये जो प्रचारक हैं ये एक पिता के रूप में माने जाते हैं. And he is also the founder president of New India Church of God. और ये हमारे जो न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के फाउंडर भी हैं. He is a man of faith. और वो एक विश्वास के एक पुरुष है. He is an anointed man of God. और वो परमेश्वर के एक anointed person भी है. renowned leader. और ये एक बहुत माने जाने वाले अगुए भी हैं. But above all else, और उस सबसे अधिक
he is part of us, as he is one of the father figures of the organization that I am a part of. और उन सबसे अधिक वो इस सेवकाई के एक पिता के रूप में माने जाने वाले अगुए हैं. And I count it as my greatest privilege and joy to introduce to you all और ये मैं अपने सौभाग्य और एक आनंद की बात लेते हुए इसको इन ये जो परमेश्वर के दास हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा. Let's give it up for the founder, president of New India Church of God, Reverend V.A. Tambi. और आइए हम जोर शोर से न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के जो फाउंडर और प्रेसिडेंट रेवरेंड V.A. तंबी है उनके लिए ताली बजाएंगे. God is going to speak to you this evening. और आज शाम को परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बातचीत करेगा. Let's open our hearts and receive. और अपने हृदय को खोलिए और उसको ले लीजिए. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रभु के नाम की स्तुति हो. കർത്താവിൽ പ്രിയരും വിശുദ്ധരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരുമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവിൽ വിലയേറിയ വന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रिय और परमेश्वर का सेवकाई के लिए बुलाया हुआ हर एक प्रभु का दास और विश्वासी लोगों को सभी को यीशु मसीह के नाम में मैं सलाम करता हूँ. നാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്ര ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. आया हुआ इस घड़ी का गौरव कितना कठिन है, कितने लोग ये बात समझता है, मुझे नहीं जानता है. നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ ഒരു കാലത്താണ്. आज हम लोग आया हुआ एक नतीजा एक कठिन समय में हम आ चुका. ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടി വിറച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാതെ കാത്തിരിക്കുന്നു. सारा संसार डर के साथ कांपते हुए क्या होगा सोचकर इंतजार करता है. നമ്മുടെ തലമുറയിലോ നമ്മുടെ കേൾവിയുള്ള തലമുറയിലോ ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. हमारा पहला पीढ़ी में अभी का पीढ़ी में इस प्रकार का एक संभव नहीं हुआ है. ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മരണത്തെ പേടിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര കാലം. सारे संसार में सब लोग मृत्यु को डरने का एक भयानक समय आ चुका है. മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കോ ആയുധങ്ങൾക്കോ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രത്തിനോ ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. इंसान का कोई योजना और ज्ञान और सारा पढ़ाई और लिखाई इन सभी को आज का जो समस्या का कोई जवाब देने के लिए नहीं. ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ചാമ്പലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മാരകായുധങ്ങൾ മിസൈലുകൾ എല്ലാം മനുഷ്യൻ തയ്യാറാക്കി മുലയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുക. सारा संसार को एक सेकंड के अंदर राख बनाने वाला हथियार सारा संसार का लोग बना कर रखा है. ഒരു ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ കത്തിക്കാളുന്ന ഭയങ്കരമായ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്ന നശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി ലോകം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. एक बटन दबाने से सारा संसार आग से जलने वाला लायक बनाकर सारे तैयारी के साथ संसार का राज्य का लोग बैठा है. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കുന്ന നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന മരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിനും കഴിയുന്നില്ല. मगर इंसान को इस मृत्यु के रास्ता से बचाने के लिए कोई भी शास्त्र कोई भी संहिता को अभी तक बचाने के लिए कोई रास्ता दिखा नहीं सकता है. ഇതൊരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമല്ല. ये एक अचानक हुआ एक संभव नहीं है. ഇതിന് ഉത്തരം ലോകക്കാരും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. इनका जवाब देने के लिए कोई भी राज्य तैयार नहीं. സകല ഭൂതലത്തിലും ഉള്ള സകല മനുഷ്യർക്കും ഇത് വന്നു ഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. सारा संसार का सारा लोगों को ये घटना आ चुका है बोलकर बाइबल बताता है. രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും പ്രസിഡന്റുമാർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കും എന്ന് വേണ്ട സൈന്യത്തിനും പോലീസിനും ശാസ്ത്രക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വന്നു ഭവിക്കുന്നു. सारा सीमा बल और शक्ति और सामर्थ्य हर एक चीज को ये घटना आ चुका है. इस अवस्था को बर्दाश्त करने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं. എന്നാൽ ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു? मगर बाइबल क्या कहता है? ദൈവവചനം എന്ത് പറയുന്നു? परमेश्वर का कलाम हमको क्या മനുഷ്യന്റെ बताता है? ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം
ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. इंसान का उद्देश्य परमेश्वर के जो साथ जो संगति है. മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. परमेश्वर इंसान को बनाया है. മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവജാലങ്ങളെ പോലെ ഇഴജന്തുക്കളെ പോലെ അല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. बाकी सारा जंतु जाति के जैसा परमेश्वर इंसान को नहीं बनाया है. ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനും വേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. परमेश्वर का अपना नमूना में और अपना स्वरूप में परमेश्वर इंसान को बनाया है. परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य के लिए. മനുഷ്യനുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം ദൈവമാണ്. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता इंसान को होना जरूरी है. മനുഷ്യൻ എപ്പോഴൊക്കെ സാർവത്രികമായി ദൈവത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിച്ചുവോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നോ പാപം ചെയ്തോ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവം അവരെ സന്ദർശിക്കുന്ന ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. कभी भी इंसान परमेश्वर का नियम को तोड़ देता है और उनके सामने पाप करता है, परमेश्वर उसके लिए न्याय करता है. ये बात कलाम में हमको देख सकते हैं. ബൈബിളിൽ നോഹയുടെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലമുണ്ട്. बाइबल में नोहा का समय है बोलकर एक समय बताता है. മനുഷ്യന്റെ പാപം സ്വർഗത്തോളം എത്തി. इंसान का पाप स्वर्ग के जस पहुंचा. ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് അധാർമികത്വത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു കാലം അന്ന് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. इस प्रकार पाप करते हुए अधार्मिकता में फंसा हुआ एक समय उस समय तक नहीं आया था. മനുഷ്യൻ അനുദപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുവാൻ 120 വർഷം ദൈവം അവസരം കൊടുത്തു. इंसान को परमेश्वर के सामने माफी मांगने के लिए परमेश्वर ने 120 साल समय दिया है. നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹയെ അയച്ച് മനുഷ്യൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷാമാർഗത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. धार्मिकता का प्रचारक नूहा को भेजा और इंसान परमेश्वर के ओर मुड़ने के लिए प्रचार किया है. എന്നാൽ അവനെ കളിയാക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തു. मगर उसको लोग बेवकूफ किया और परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया और परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बना. വലിയ പ്രളയം ദൈവം ലോകത്തിൽ അയച്ചു. സകല മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് പെട്ടകത്തിൽ കയറിയ ഒരു ഉൾച്ചുള്ള സകലത്തിനെയും ന്യായം വിധിച്ചു കളഞ്ഞു. जो एक बहुत भयानक बाढ़ उस समय आ गया और जो लोग परमेश्वर का बनाया हुआ जो नाव में चढ़ा है उनसे अलावा सब लोग नाश हो गया. ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ലോകവ്യാപകമായ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. इनके बीच में आया हुआ संसार में अलग अलग जगह में होया हुआ हर एक घटना के बारे में हमको देख सकता है. നാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് आज का इस जमाने के बारे में बाइबल इस प्रकार कहता है. ദൈവം ഭൂമിയെ സന്ദർശിക്കുന്നു. परमेश्वर धरती को अपना न्याय और दंडन कर देता है. അകൃത്യ നിമിത്തം പാപ നിമിത്തം ദുർമാർഗ നിമിത്തം ദൈവം ലോകത്തെ സന്ദർശിക്കുകയാണ്. इंसान का पाप और खराब रास्ता के कारण परमेश्वर ने लोगों को अपना दंडन से फंसाता है. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെങ്ങളായി പകർച്ചവ്യാധികളും യുദ്ധങ്ങളും പ്രളയങ്ങളും പ്രകൃതി സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. इसके बीच में बहुत बड़े बीमारी और फैलने वाला बीमारी के द्वारा बहुत सारा समस्या लोग सामना किया है. എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെപോലെയല്ല. ലോകവ്യാപകമായി ആർക്കും പറയാനൊക്കാത്ത നിലയിൽ വന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. अभी जो घटना हो रहा है वो उसके जैसा नहीं है. सारा संसार में हर एक राज्य में इस समस्या का कठिनाई सारा लोग उड़ाता है. യഹോവ ഭൂവാസികളെ അവരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം സന്ദർശിപ്പാൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. परमेश्वर का वचन इस प्रकार बताता है परमेश्वर ने ऊपर से उतर कर आया है संसार का लोगों को उनके पाप के कारण अपना दंडन देने के लिए. എന്നാൽ അതിന് നടുവിൽ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന തന്നെ പിൻപറ്റുന്ന തന്റെ ജനത്തോട് പറയുന്നു. मगर उसके बीच में परमेश्वर अपने पीछे होने वाला अपने आज्ञाकारी बनने वाला लोगों को इस प्रकार बताता है. ജനമേ വന്ന് അറകളിൽ കിടന്ന് കോപം കടന്നു പോകുവോളം അല്പസമയം വിശ്രമിക്കുക. मेरे प्यारे लोग मेरे साथ आकर आप विश्राम करो जब तक क्रोध आपको पार होकर चले जाएगा. ദൈവകോപത്തിന്റെ സമയമാണ്. ये समय परमेश्वर का क्रोध और दंडन का समय है. ലോകത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. सारा संसार ढूंढता है इसके लिए एक योजना बनाने के लिए नहीं सकता है. ഈ കോപം ലോകം മുഴുവൻ കടന്നു പോകും. इस क्रोध संसार के अलग अलग कोना में चलते रहता है. ദൈവജനം ദൈവത്തിന്റെ അറകളിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അനുദപിക്കണം, ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം. परमेश्वर का लोग अपने अपने घराने में आकर उसके उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना है, पवित्रता को पाना है. നമ്മളെ തന്നെ കാണുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനും ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാനും
ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണിത്. अपने अपने को देखने के लिए और परमेश्वर की ओर नजर लगाने के लिए, उसका आगमन के लिए हम तैयारी करने के लिए प्रभु ने बना कर दिया हुआ एक समय है, अभी का समय. ഭൂമി മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. संसार इंसान का पाप के वजह से सजा लेता है. ഭൂതലം ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. നേതാക്കന്മാർ പരിഭ്രാമ ചിന്തരായി തീരുന്നു. सारा संसार कमजोर हो जाता है. नेता लोग भय के साथ कोई नाकाम बन जाता है. ഭൂമി അതിലെ നിവാസികളാൽ മലിനമായി. धरती अपना लोगों के द्वारा पापों के जैसे मलिन हो गया है. ഇതിന് പരിഹാരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരും. इसके लिए क्या जवाब है? जवाब परमेश्वर का तरफ से आता है. ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവമുഖത്ത് നോക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം വരും. जब परमेश्वर के बच्चे लोग उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की ओर हमारा नजर उड़ाएंगे, इसके लिए जवाब परमेश्वर देगा. കാലത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അന്ത്യകാലം എന്നാണ്. इन समय के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है अंतिम घड़ी. അന്ത്യകാലത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. अंतिम समय के लिए दो भाग बताता है. അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭവുമുണ്ട്, അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യവുമുണ്ട്. अंतिम घड़ी का शुरू का समय भी है, अंतिम घड़ी का आखिरी समय भी है. 6 അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവവചന വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 6 अंतिम काल का घड़ी के 6 बातों के बारे में बताकर ये सेवकाई में इधर समाप्त करने के लिए चाहता हूं. 2000 വർഷം മുമ്പ് പുതിയ നിയമസഭ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവജനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവദാസന്മാരുടെ മേൽ വന്നു. 2000 साल पहले जब नया नियम का कलीसिया हुआ है, ऊपर से पवित्र आत्मा उतर कर परमेश्वर का लोगों के ऊपर आया. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവദാസന്മാർ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാളിക മുറിയിൽ കാത്തിരുന്നു. यीशु मसीह का जी उड़ने के बाद परमेश्वर का दास लोग ऊपर का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए एक कमरा में इकट्ठा हुआ और इंतजार किया. ഒരു മനസ്സോടെ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ वो लोग एक मन होकर एक तन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने का वक्त പെട്ടെന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. जल्दी एक घटना हुआ है. കൊടിയ കാറ്റടിച്ചു. बहुत बड़ा आंधी आ गया. അത് പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിച്ചത്. बहुत जल्दी हुआ है. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പിളർന്ന അഗ്നിനാവുകൾ അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി. ऊपर से 2 भाग किया हुआ आग का जीव उनके ऊपर उतर कर आया. അവരെല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. वो सब लोग आत्मा से भरपूर होकर परमेश्वर का तारीफ और प्रशंसा और महिमा करना शुरू किया. ദൈവത്തിന്റെ വൻകാര്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. वो लोग परमेश्वर का बड़े बड़े बातों को जोर से बताना शुरू किया. അന്ന് പെരുന്നാളിന് കൂടിയിരുന്ന 15 രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഇത് കേട്ട ഓടിക്കൂടി. 15 अलग अलग राज्य से उधर में एक परवा के लिए इकट्ठा हुआ, सारा लोग उधर जमा हो गया. പല കമന്റുകൾ അവർ പറഞ്ഞു. वो लोग उनको देखकर कई बातें बताए. ഇവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ചവരാകാം. कोई बोला ये लोग दागरस पिया है. വീഞ്ഞു കുടിച്ചുണ്ടാകുന്ന വിഭ്രമമായിരിക്കാം. वो दागरस पीने के जो वजह से जो नशा आता है उनके बात उन्होंने बताया. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് വീഞ്ഞു കുടിച്ചതല്ല. पतरस ने खड़ा होकर इस प्रकार बताया, आप जैसा सोचता है ये लोग नशा खाया हुआ व्यक्ति नहीं है. പ്രവാചകനായ യോവേൽ പ്രവചിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവചന നിറവേറ്റതാണ്. जैसा भविष्यवक्ता योवेल ने कहा है, वो जो भविष्यवाणी के अनुसार इधर हो चुका है. അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. अंतिम घड़ी में सारा इंसान के ऊपर मेरा आत्मा को मैं मंडलाएगा. പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. तुम्हारा पुत्र और पुत्री भविष्यवाणी देंगी. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. तुम्हारा बड़े लोग सपना को देखेंगे. ബാല്യക്കാരുടെ മേലും ബാല്യക്കാരുടെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. जवान भाई बहनों के ऊपर मैंने मेरे आत्मा को मंडलाएंगे. എന്ന് പത്രോസ് പ്രസംഗിച്ച് ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ നടത്തി. इस प्रकार पतरस ने प्रचार किया, एक बहुत अचंभा सेवक उधर അന്ത്യകാലത്ത് സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമാണിത്. अंतिम घड़ी में सारा इंसान के ऊपर मेरे आत्मा का मंडलाएगा बोलकर वो सेवकाई का शुरुआत का समय ये है. പെന്തക്കോസ്ത് ദിവസം അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് का दिन अंतिम दिन का शुरुआत का समय था. സകല ജഡത്തിന്മേലും
ഭൂലോകത്തിൽ എങ്കും ഇത് പകരും. सारा लोगों के ऊपर, सारा जगह में, सारा संसार में ये आत्मा का सामर्थ्य फैल जाएंगे. പെന്തക്കോസ്തിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ ഇത് പടർന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച വന്ന് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. पेंतकोस्त का दिन में शुरुआत किया हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज संसार के अलग अलग राज्य में कोना कोना में फैल कर इस घड़ी तक आ चुका है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതുപോലെ ലോകവ്യാപകമായി പകർന്ന് ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. इससे पहले ऐसा घड़ी नहीं आया. पवित्र आत्मा अभी के जैसा जो लोगों के ऊपर मंडलाता है और आत्माओं का काम लोगों के बीच में दिखा जाता है. സകല വംശങ്ങളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും ആദിവാസികളിലും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച സുവിശേഷത്താൽ പകരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ये पवित्र आत्मा का फैलाना सुसमाचार के प्रचार के द्वारा सारा जाति और वंश और गोत्र के बीच में फैलते रहता है. അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യമാണ്. ये घड़ी आखिरी समय का आखिरी समय है. നാം വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്തമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു. बाइबल हमको कहता है हम अंतिम काल का अंतिम घड़ी में आ चुका है. വേദപുസ്തകത്തിൽ അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് 5 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശീഘ്രത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം. परमेश्वर का कलाम में अंतिम घड़ी के बारे में बताया हुआ बाकी 5 बातों के बारे में जल्दी से मैं बताएंगे. ഇത് അന്ത്യകാലത്ത് മത്തായി സുവിശേഷം 24:6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അന്തർദേശീയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय का 6 से लेकर हमके पढ़ सकता है राज्य और राज्य के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई हो जाएगी. നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് യുദ്ധശ്രുതികളെ കുറിച്ചും കേൾക്കും. ഭയപ്പെടരുത്, അത് അവസാനമല്ല. युद्ध के बारे में तुम लोग सुनेंगे, डरने का जरूरत नहीं है, वो अंतिम की बात है. 1ഉം 2ഉം ലോകമഹായുദ്ധം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച 2 മഹായുദ്ധങ്ങളായിരുന്നു. पहला और दूसरा महायुद्ध सारा संसार को दोष किया हुआ एक महायुद्ध था. ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യമാണെന്ന് അന്ന് ജീവിച്ചവർ വിചാരിച്ചു. उस समय जिया हुआ लोग सोचा है ये संसार का आखिरी समय है. ലോകം നശിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. वो लोग सोचा है संसार नाश होने वाला है. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അമേരിക്ക ജപ്പാനിൽ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു. दूसरी महायुद्ध के आखिरी समय में अमेरिका ने जापान में अणु बॉम्ब डाला है. അതോടുകൂടെ ലോകം അവസാനിച്ചു എന്ന് അനേകർ ചിന്തിച്ചു. उनके साथ सारा लोग सोचा है संसार खत्म हो चुका है. എന്നാൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല. मगर वो नहीं हुआ. പിന്നെയും വർഷം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി. फिर से साल आगे बढ़ते रहे. യുദ്ധവും യുദ്ധശ്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വന്നു. बहुत सारा युद्ध बढ़ते रहा. നാം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലം हम लोग आया हुआ इस घड़ी ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം संसार के अलग अलग राष्ट्र വലിയ വൻകിട രാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാരകമായ ബോംബുകൾ മിസൈലുകൾ संगठित रेडियाकी വെച്ചിരിക്കുന്നു. सारे बड़े बड़े सामर्थ्य का राष्ट्र का लोग बड़े बड़े बॉम्ब और युद्ध का चीजों को तैयारी करके रखा है, हथियारों को तैयारी करके ഒരു മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ ഇത് ഇനി മുമ്പ് സംഭവിച്ചതുപോലെയല്ല, ലോകത്തിന് വ്യാപകമായ സർവ രാഷ്ട്രീയമായ നഷ്ടമുണ്ടാകും. आगे एक महायुद्ध होने से पहले जैसा हुआ वैसा नहीं है, उससे भी भयानक रीति से संसार नाश में फंस जाति जातियोടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും. जाति जाति के बीच में और राज्य राज्य के बीच खिलाफ युद्ध और लड़ाई हो जाएगी. ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. इस प्रकार का एक संभव अभी तक नहीं हो चुका है. എവിടെയും യുദ്ധം, എവിടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ, വർഗീയ ലഹളകൾ. कहाँ भी देखो युद्ध है, खून बहाना है और लोगों के बीच में लड़ाई और लफड़ा होता है. അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യമാണെന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. आज का संभव हमको बताता है ये अंतिम काल का अंतिम घड़ी का संभव हो जाता है. ദൈവജനം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. इस प्रकार हम परमेश्वर का लोग तैयार होना है, ഉണർന്നിരിക്കണം. हम जागृत होना है. ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇടപെടുന്ന കാലമാണിത്. परमेश्वर हमसे बातचीत करने का समय है. ഇതിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ये सारा समस्याओं से संसार को बचाने के लिए कोई भी संभव नहीं है. ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം, ചരിത്രത്തിന്റെ അന്ത്യം ദൈവം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ അല്ല ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ये संसार का सारा इतिहास का अंतिम समय कोई राजनीति का नेता के हाथ में परमेश्वर ने नहीं दिया है, ദൈവജനത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. परमेश्वर का हाथ में दिया है. ഈ ലോകം നശിക്കാത്തത് ये संसार क्यों नाश नहीं होता? ലോകവ്യാപകമായ
നാശം വരാത്തത്? संसार का पूरा जगह में नाश क्यों नहीं आता? ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, परमेश्वर का लोग इस संसार में है, ദൈവ സഭ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, परमेश्वर का कलीसिया इधर है, കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. यीशु का लहू से बचाया हुआ लोग हैं। അവരിവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിനാശങ്ങൾ, അനർത്ഥങ്ങൾ, ആപത്തുകൾ ലോകത്തിൽ വരും. कलीसिया इधर से उड़कर जाने के बाद अभी तक संसार नहीं देखा है वैसा करना इस संसार में हो ഈ जाए। യുദ്ധങ്ങളും ലോകവ്യാപകമായ ലഹളകളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ്. ये सारा युद्ध और सारा समस्या और जाति जाति के बीच में लड़ाई हमको दिखाता है हम अंतिम काल का अंतिम घड़ी में आ चुका है। രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. दो बात में मैं बता चुका है। ലോകവ്യാപകമായി പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ച ഉണ്ടാകും. संसार के अलग अलग कोना में पवित्र आत्मा का मंडल आता है। ഉണർന്ന് ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കണം. हम जागृत होकर तैयार होकर उसके लिए इंतजार करना है। രണ്ട്, ലോകത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന, നശിപ്പിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. दूसरा बात यह है संसार को डर में फंसाने वाला भयानक युद्ध के सामने निकट हम आ चुका है। ഇതുപോലെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും വർഗീയ ലഹളകളും രാഷ്ട്രീയ മത്സരങ്ങളും ഭരണകൂട തകർച്ചകളും ലോകത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. इस प्रकार का खून बहाना और जाति जाति के बीच में युद्ध और समस्या और परेशानी संसार में अभी तक नहीं आ चुका है। ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരിക്കലും ഇളകാത്ത ഒരു രാജ്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. इन राजाओं के समय में स्वर्गीय परमेश्वर कभी भी नहीं हिलने वाला एक राज्य का स्थापना करेगा। അത് ഈ രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ, ഭരണകൂടങ്ങളെ മുഴുവൻ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി वो राज्य का स्थापना इस सारा संसार का राज्य को सत्यानाश करेंगे। എന്നേക്കും ലോകത്തെ നിറച്ച് വളർന്ന് നിലനിൽക്കും. हमेशा के लिए संसार को भरपूर करके बड़े होकर उसका राज्य इस संसार में बने जाएंगे। പാർട്ടികൾ മുഴുവൻ ചിതറപ്പെട്ട് ശിഥിലീകരിച്ച് തളർന്ന് നാമാവശേഷമായി കഴിഞ്ഞു. संसार का राज्य और राजनीति सब इधर उधर होकर नाश हो चुका है। നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. हम तैयार होना है। മൂന്നാമത്തെ ന്യായം तीसरा बात यह है മത്തായി 24:14. 24वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार 14वां पाठ। വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ मत्ती का सुसमाचार 26वां अध्याय का 14 पद में इस प्रकार पढ़ता है। കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ അടയാളവും ഈ തലമുറയുടെ ഈ യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യവും ചോദിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ്. यीशु मसीह के चेले लोग उनको पूछा है उसका दोबारा आगमन का लक्ष्य और इस पीढ़ी का जो अनुभव क्या है, उसका जवाब यीशु ने इस प्रकार दिया है। അതിന്റെ അനേക ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ മത്തായി 24-ഉം മർക്കോസ് 13-ഉം ലൂക്കോസ് 21-ഉം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. मत्ती का सुसमाचार 24 और मरकुस का सुसमाचार 13 और 14 अध्याय हम पढ़ने से इन सारा समस्याओं का जवाब हमको देख सकता है। മത്തായി സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഭൂലോകമെങ്ങും സകല ജാതികൾക്കും സകല ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും വംശങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യത്തിനായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം, അപ്പോൾ അവസാനം വരും. मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय का 14 पद में इस प्रकार बताते हैं इस राज्य का सुसमाचार सारा देश में, सारा राज्य में परमेश्वर का नाम का गवाही के लिए प्रचार कर जाएगा, उसके बाद अंत आ जाएगा। ഇതുപോലെ സുവിശേഷം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും മൂലകളിലും എല്ലാവിധ മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. विभिन्न मीडिया से सुसमाचार संसार का अलग अलग राज्य में, अलग अलग कोना में प्रचार किया हुआ एक समय अभी तक नहीं आया है। 1.5 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കക്കാരനായ ഒരു അമേരിക്കൻ പൗരൻ ലോകത്തിലുള്ള സകല സുവിശേഷ സംഘടനകളിലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിലപ്പെട്ട രഹസ്യം. 1.5 साल पहले अमेरिका का एक व्यक्ति सारा सुसमाचार प्रचार करने वाला ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोलकर बातचीत किया हुआ एक सच्चाई। ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗോത്രവർഗക്കാർ ഒരു ദ്വീപിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സുവിശേഷം കേൾക്കാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു. हमारे भारतवर्ष के सामने एक डिपो में रहने वाला एक गोत्र का लोग अभी तक सुसमाचार नहीं सुनाए है, वो बिना सुसमाचार के ज्ञान में चलता है। അവിടെയൊക്കെ ആർക്കും ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല. उधर कोई भी लोगों को जा नहीं सकता, ആരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല. उधर कोई भी राज्य का लोगों के लिए प्रवेश नहीं, ലോകവുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. सारा बाकी संसार से उनका कोई रिश्ता नहीं है। ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തിനും
മുമ്പോട്ട് വരുവാൻ തയ്യാറില്ല. कोई भी विषय के लिए वो टिप्पू का लोग सामने आने के लिए नहीं അവിടെ चाहता है। അതിക്രമിച്ച് കിടക്കുന്നവരെയൊക്കെ അവര് അമ്പ ചെയ്ത് കൊല്ലും. उधर भी कोई भी जाकर उनको मिलने के लिए चाहता है, उनको तीर चलाकर मार डालेगा। ഗവൺമെന്റ് അവരെ പ്രത്യേക ഒരു ജാതിയായി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. गवर्नमेंट उनको एक विशेष जाति के रूप में समझकर उनको संभाल देता है। അവർ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയില്ല, वो कपड़ा नहीं पहनता है, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് വേണ്ട. बाहर का कोई चीज उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहिए। ഈ യൗവനക്കാരൻ അവരെ പഠിച്ച ശേഷം അവിടെ പോകുവാൻ 3 പ്രാവശ്യം പരിശ്രമിച്ചു. ये अमेरिका का एक व्यक्ति उधर जाने के लिए उनके साथ काम करने के लिए सोचा। അവർക്ക് സംസാര ഭാഷയില്ല, उनको बातचीत करने के लिए कोई भाषा नहीं है। എങ്ങനെയെങ്കിലും വേദോത്സവമായി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നു. उन्होंने उधर पहुंचा किसी भी प्रकार यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उनको समझाने के लिए। മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ബോട്ടിൽ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് ആരും അറിയാതെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി അകത്തോട്ട് നടന്നു. मछली पकड़ने वाला लोगों का नाव में चढ़कर उधर जाकर उधर उतर गया। അവരെ അദ്ദേഹത്തെ അവർ അമ്പ ചെയ്ത് കൊന്നു. उनको वो जहर लगाया हुआ तीर भेजकर उनको मार डाला। അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡം പോലും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. उनका लाश भी नहीं मिला। ആ സുവിശേഷ എത്താത്ത ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വ്യക്തമായി പോയി സുവിശേഷത്തിന്റെ ദൂതുമായി പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം മാനിക്കും. जिसके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उनको पहुंचाने के लिए गया हुआ व्यक्ति को जरूर प्रभु ने मानेगा। അദ്ദേഹം തന്റെ ഡയറിയിൽ അവസാനമായി എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയത്, ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്നെ ഗോത്രവർഗക്കാർ കൊന്നുകളഞ്ഞെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ എന്നോടുകൂടെ അവർ ചിലരും കൂടെ കാണുമെന്നാണ്. उन्होंने अपना डायरी में आखिरी शब्द इस प्रकार लिखा, अगर मैं वापस नहीं आता, अगर मुझे वो लोग मार डाल जाता है, तो परमेश्वर का सिंहासन के सामने जब मैं खड़ा हो जाएगा, मेरे साथ उनसे भी कोई लोग भी मौजूद होगा। ദൈവത്തെ അറിയാത്ത, ദൈവവചനം കേൾക്കാത്ത, സുവിശേഷവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ജാതികൾക്ക് ജനസമൂഹത്തിന് ദൈവം തന്നെത്താൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. जो लोग परमेश्वर को नहीं जानता है, सुसमाचार से कोई रिश्ता नहीं है, जो परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है, उनसे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर देता है। മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ വെളിപ്പാടുണ്ടായി അനേകര് കൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. इराक में मुस्लिम लोगों के बीच में उस प्रकार का प्रकाशित हो गया, परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है, वैसा बहुत सारे मुस्लिम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं। ആഫ്രിക്കയിലെ ജാതികളിൽ വംശങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ വെളിപ്പാട് കിട്ടി കൂടെ ഇരുന്ന് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. अफ्रीका का बहुत ही जाति का लोगों का बीच में से इस प्रकार का प्रकाशित हो गया यीशु ने, और अपने आप को यीशु मसीह को जानने के लिए अवसर मिला है, वो लोग यीशु को आराधना करते हैं। ലോകത്തിൽ 12,000-ൽ പരം ജാതീയ വിഭാഗങ്ങൾ, വർഗീയ പാർട്ടികൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. संसार में 12,000 से भी बढ़कर विभिन्न जाति और गोत्र का लोग हैं। അതിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം ഇന്ത്യയിലാണ്. उनमें से आधा भाग हमारा भारतवर्ष के अंदर है। ഇന്ത്യയിലെ വില്ലേജുകളിൽ ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവും അവരവരുടെ ലിപികളിൽ, എഴുത്തുഭാഷയില്ലാത്ത ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചും അവർ കണ്ണി കാണുന്നതിനെയൊക്കെ ആരാധിച്ചും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. इंडिया का इतना लोग अपना संचारी के अनुसार, अपना जानकारी के अनुसार जो कुछ को देखा है, जो कुछ को समझता है, उनको आराधना करते हुए आगे जीवन बताता था। അവർക്കെല്ലാവർക്കും സുവിശേഷം അറിയുവാനും സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനും സുവിശേഷം മനസ്സിലാക്കുവാനും സുവിശേഷ ജനം, ദൈവമക്കൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. उन सभी को सुसमाचार सुनाने के लिए आज इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में प्रभु का दास लोग जाता है, इस सुसमाचार का संदेश को उनके सामने फैलाता है। മർക്കോസ് സുവിശേഷം 16-13 അധ്യായം 10 വാക്യത്തിൽ मरकुस का सुसमाचार 13वें अध्याय का 10वां पद में, മുമ്പേ സുവിശേഷം ലോക സഹജാതികൾക്കിടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം. पहले ये सुसमाचार सारे जाति के सामने प्रचार करना है। Gospel must be preached to all nations. सारा जाति के राज्य के सामने ये सुसमाचार को प्रचार करना जरूरी है। ആ ചുമതല നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. वो जिम्मेदारी हमारा ऊपर सौंप दिया है। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോകം മുഴുവൻ പോകാൻ പറ്റുകയില്ല. हम सभी को संसार के अलग अलग कोना में जा नहीं सकता। എല്ലാ ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. हर एक जाति के बीच में जाकर प्रचार करने नहीं सकता। എന്നാൽ നമ്മുടെ തെരുവിന്റെ അറ്റം വരെ പോകാം. मगर हमारे गली के आखिरी घर तक हमको जा सकता है। നമ്മുടെ വില്ലേജിന്റെ അറ്റം വരെ
നമുക്ക് പോകാം. हमारा गांव का अलग कोना तक हमको जा सकता है. നമുക്ക് ലഭിച്ച വെളിച്ചവും നമുക്ക് കിട്ടിയ ദർശനവും പ്രകാശനവും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ പങ്കുവെക്കാം. हम प्राप्त किया हुआ दर्शन उनके सामने हमको बांट सकता है. നമ്മളെല്ലാവരും അത് ചെയ്താൽ സുവിശേഷീകരണം നടക്കും. यदि हम सब लोग वो जिम्मेदारी पूरा करता है सुसमाचार का सेवकाई पूरा हो जाए. കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അന്ത്യകൽപ്പന परमेश्वर ने हमारे पास दिया हुआ आखिरी आज्ञा ये है. ഭൂലോകമെങ്ങും പോയി സകല ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരോടും ഈ സദ്വർത്തമാനം, ഈ വിടുതലിന്റെ രക്ഷയുടെ ദൂത് അറിയിച്ചിരിക്കണം. सारा संसार में जाकर हर एक व्यक्ति को ये सुसमाचार का संदेश फैलाना है. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ശിഷ്യരാക്കണം. जो विश्वास करता है उनको बपतिस्मा देकर चेला बन